ماہ رجب المرجب شریفہ دی 6 تاریخ نو حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس پاک ہے۔ غالباً چند دی اج 4 تاریخ ہے، تو اس حوالے نال ہی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تواڈے سامنے میں گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ مذکر ہوئے یا مؤنث، مرد ہوئے یا عورت، کم اچھے کرے من عامل صالحا، جس نے اچھے کام کیے، من ذکرن خواہ مذکر ہو او انسا یا مؤنث ہو، فرمایا کہ میں رب دا اودے نال وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اسی اس نو ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے، حیات طیبہ عطا فرماواں گے، لیکن ساریاں نو نہیں، اچھے کام بھی کرے لیکن ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ کم اچھے کرن والا یا اچھے کم کرن والی مومن ہوئے۔ اس شرط میں نہیں لگا رہا، اللہ دا قرآن لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت وچ کہ مومن ہوئے۔ ثابت ہویا کہ عمل صالح بعد اندر ہے، ایمان پہلے ہوئے۔ بات نو ذرا تھوڑا جا قریب تو سمجھو، عمل صالح بعد اندر اور ایمان پہلے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس تے میں ایک دو مثالہ قرآن مجید فرقان حمید وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا کہ عمل صالح نیک اچھا یہ بعد وچے لیکن ایمان پہلے وے۔ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہ ایمان قبول کیتا، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیتے، پہلے ایمان اور پھر اعمال صالحہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیو، خوشخبری دیو انہاں لوگاں نو جنہ ایمان لے آندا ہے۔ اعمال صالحہ دی بات نہیں،
जिन्ना ईमान ले आंदा है। और अगे फरमाया वआमिलु स्वालिहात, ईमान लियाउण तो बाद काम चंगे कीते ने। और बिशारत किस चीज दी? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बगात, ऐसे जन्नत जिन्हां दे नीचे नहरां जारी हो सारी अल्लाह ने फरमाइयां ने, उन्हां बगात दी बिशारत दे दियो इन्हां नूं। और बिशारत देनी किन को है? जरा बोलिए। ईमान वालों को। पहले ईमान और बाद में अमाले सालिया। एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात मिनहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा। अल्लाह दा वादा है किन्ना नाल? जिन्ना ईमान लियांदा। कुरान पाक की थ्योरी को समझिए, कुरान पाक के अंदाज को समझिए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दा वादा उन्हां नाले जिन्हां ने ईमान ले आंदा। व आमिलुस्सालिहात, और काम अच्छे कीते, अमाले सालिया बजा ले आए। वादा किस चीज दा? मगफरत और अजरे अजीम दा वादा। अब रिजल्ट क्या निकला? अब आयत करीमा जो खुतबे में मैंने तिलावत की, अब उसको जरा फिर सुनिए। मन आमिला सालिहन, जिसने अच्छे काम किए, मिन ज़ाकरिन, मुज़क्कर हो, और उनसा या मुअन्नस हो, फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, हयात तय्यबा अता करेंगे। लेकिन वहुवा मोमिनुन, शर्ते वे कि ओ कम चंगे करने वाला और कम चंगे करने वाली हालते ईमान विच होवे। अच्छा, ये अमाले सालिया जो होते हैं, अच्छे अमल, हर किसी को फायदा नहीं देते, हर किसी को फायदा नहीं देते। फायदा देते ही उन्हीं को हैं जो ईमान वाले होते हैं। कुरान करीम का जो मिजाज है ना, वो ये बतला रहा है। मसलन लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल है, बड़ा मारूफ है, टीबी दा हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, सुनिया ना? ये एक हिंदू ने बनाया सी। कम अच्छा कीता या बुरा? बोलिए। लेकिन कब्र दे अंदर, हशर दे अंदर को फायदा मिलेगा उसमें? नहीं। वजह की है? ईमान नहीं। किंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक अंग्रेज ने बनाई, तालीमी अदारा बनाया। अच्छा काम कीता या बुरा कीता? अच्छा काम कीता है, लेकिन कब्र हशर में फायदा मिलेगा? नहीं। वजह क्या है? गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली बात ईमान, और बाद में वआमिलुस्सालिहात, अमाले सालिया। ऐ मुसलमानों, हम पे अल्लाह का कितना करम है कि हमने अल्लाह ताला की तौहीद को माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को माना, और हम हुए ईमानदार, हम हुए मोमिन, हम हुए मुस्लिम, मुसलमान। तो हमें अच्छे अमाल करने का यहां भी फायदा, कब्र में भी फायदा, और इंशाअल्लाह क़ियामत के दिन भी वो अच्छे अमाल हमें काम देंगे। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है हयातन तय्यबा, मैं थोड़ा सा इससे पर्दा उठाना चाहता हूं ताकि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच सके। हयातन तय्यबा, पकीज़ा जिंदगी।
یہ پکیزہ زندگی کیا ہے؟ پکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف توجیحات، مختلف تفسیرات اس کی بیان فرمائی ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے. لیکن امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر فرمائی وہ بڑی کمال کی ہے. اب فرماتے ہیں کہ حضرت شریک اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، اے حیاتن فی البرزخ، کہ اللہ دا وعدہ ہے وے کہ ایمان لے آن والیا اور کم اچھے کرنے والیا تیرے نال اللہ دا وعدہ ہے وے کہ تینوں قبر دی زندگی عطا فرما دے وے گا. سبحان اللہ. حیاتن فی البرزخ، برزخی زندگی عطا فرما دے وے گا، کیونکہ ہر کوئی مرتا نہیں، ہر کوئی مرتا نہیں. بڑی توجہ سے بات سنیے، ہر کوئی نہیں مرتا. مرنے والے مر جاتے ہیں، ان کے نام بھی مٹ جاتے ہیں، ان کے کام بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں امر ہو جائے وہ نہیں مٹتے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور دے اندر بات بڑی خوبصورت تحریر فرمائی. فرماندے نے کہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ میں مکہ مکرمہ دے اندر بابے بنی شیبہ او دے کولوں گزرنا پیا، ایک نوجوان سی اوتھے فوت ہو گیا. میں کولوں گزریا تو میں سوچیا بھی اے مر گیا ہے. نوجوان مسکران لگ پیا، اٹھ کے بہ گیا، کہنے لگا ابو سعید خراز مرا تو تھا لیکن تمہیں خبر ہونی چاہیے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں. ان الاحباء احیاء، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اللہ سے پیار کرنے والے یہ نہیں مرتے، یہ زندہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، ہندہ صرف ایک گھر چھڑ دینے دوجے گھر چلے جاندے. انہوں آندے نے انتقال کرنا. اے فلانا پلاٹ میرے نام انتقال کر دے، یہ مطلب ہے پلاٹ مر گیا. منتقل ہونا، یہ گھر چھوڑا، دار فانی چھوڑا اور دار باقی کی طرف چلے گئے. یہ ہے اللہ والوں کی زندگی. اب یہاں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں. جدوں وقت وصال آیا، وقت وصال آیا، یہ لفظ وصال بھی بڑا مزے کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے ہجر، ایک ہوتا ہے وصال. ہجر ہوتا ہے کہ یار سے ملے مدتیں گزر گئی. ہجر کی ایک ایک گھڑی صدیوں کے حساب سے بیت رہی ہے. لیکن وصال کیا ہوتا ہے؟ جب یار سے ملاقات ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وصل. کسی نے پوچھا نا وہ عید کیا ہوتی ہے، اس نے کہا جب محبوب مل جائے وہ عید ہی ہوتی ہے. جب محبوب سے ملاقات ہو جائے وہ عید ہی ہوتی ہے. وہ خوشی کا لمحہ، وہ مسرت کا لمحہ، وہ شادمانی کا لمحہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال آیا، اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا وقت آیا، اس وقت ہوا کیا؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی واہ تاسا واہ تاسا واہ حزنا واہ حزنا، غما کے رب آلے ہے. میری عزت تے عظمت دا وارث دنیا تو جاندہ پیا، میرا سر خالی ہو جائے گا، میرا سرتاج دنیا تو جا رہے ہے، میرا کی پرسانے حالے. آپ نے اس وقت اس حال تے نزا وچ جدو ساواں دی مالا ٹٹ دی ہوئے، اس لمحہ وچ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا میری بیوی، میری زوجہ اس طرح نہ کہہ، اس طرح نہ کہہ کہ واہ تاسا
وا تاسا وا حزنا وا حزنا، بلکہ اس طرح کہ وا تربا وا تربا وا تربا، کنا خوشی دا موقع آ گیا ہے، کنا مسرت انبساط اور شادمانی دا موقع آ گئے کہ الان اولاکی محمدن و صحابہ، انہیں بلال نے موت دا پل پار کرنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال ملاقات ہو جانی۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہر کوئی مرتا ہے؟ مرنے والے مرتے ہیں، ہر کوئی نہیں مردا۔ الان یہ وہ لمحے ہیں، الاقی محمدن، میری ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، و صحابہ، اور آپ کے صحابہ سے، میرے پیر بھائیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اے لوگ جدو قبر میں جاندے نے، کہ لوگ جدو قبر دے اندر جاندے نے تے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر وچ جلوہ فرما ہوندے نے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، فرماندے نے جب سے سنا ہے کہ قبر میں محبوب آتے ہیں، اس دن سے دل کرتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں، یار کا دیدار کر لے جاتے، حبیب کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک لکھنے والا بڑی کمال کی بات لکھ گیا، کہتا ہے کہ قبر میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ گروں، قدموں پہ گروں، اور فرشتے مجھے اٹھائیں تو پھر میں کیا کہوں؟ فرشتے مجھے وہاں سے اٹھائیں تو میں کیا کہوں؟ شاعر آندہ ہے بیا، آندہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، کر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عمل بھی اچھے کرنے والے، ایمان بھی قبول کرنے والے، غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا اپنے گلے دا کلادہ بنان والے، صرف تھی بس نہیں بلکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ذات نے جڑے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑے اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ او ذات نے جنہ دے رگو ریشے دے اندر، جنہ دیاں انہ پوریاں آنتڑیاں دے اندر، جنہ دے پٹھیاں دے اندر، جنہ دے خون دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک پایا جاندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے نے، سید زادے نے، پھر ایسی ذات نے جنہ نو مرشد کریم بھی کمال دے ملے نے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ
اللہ تعالیٰ جدوں انہاں دے دستے حق پرستے بیعت کی تھی اس تو پہلے قرآن پاک بھی حفظ کیتا ہے دین دی تعلیمات پڑھیاں نے پڑھان والے بھی آلہ پڑھن والا بھی آلہ لوکاں دے اندر مشہور ہو گیا اے سیدان دا بچہ ہے بڑا کمال والا بچہ ہے بڑی استوجا والا بچہ ہے بڑا عقیدت والا بچہ ہے بڑا احترام والا بچہ ہے بڑا زیرک تے دناؤ بینا بچہ ہے بڑا ذہین بچہ ہے میری اللہ نے چار دانگے عالم دے اندر آپ نے ایسی شہرت تامہ عطا فرمائی ایسی مشہوری عطا فرمائی اپنے بھی جان دے رہے بگانے بھی جان دے رہے اس سے واسطے ایک انگریز پھر کہہ گیا ہے آج پورے ہندوستان تے خواجہ معین الدین دی قبر حکومت کر دی نظر آ رہی ہے تے بگانیاں نے اس طرح جانے ہیں 90 لاکھ دے جنجو توڑائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا مرشد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی مسجد دے اندر اوتھے پہلی ملاقات ہوئی ہے سارے مریدین بیٹھے ہوئے نے متوسلین بیٹھے ہوئے نے محبین بیٹھے ہوئے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی علم حاصل کرنے واسطے سمرقند گئے سن بغداد شریف گئے سن بخارا دے علاقے گئے سن تاشقند دے علاقے گئے سن جدوں پتہ کیتا ہے میں بیعت کرنی چاہنا کوئی اللہ دا ولی مل جائے اللہ دا صالح برگزیدہ کامل بندہ مل جائے خبر چل دیاں کنہ دے اندر آ گئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بالآخر ملاقات واسطے چلے گئے سارے جدوں اٹھ کے ٹر گئے اپنے مرشد کریم دی بارگاہ چوں معین الدین بیٹھے رہے انہوں نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے آجا بیٹا قریب آجا جس ویلے قریب بٹھایا ہے ہاں کیڑے کم واسطے آئے ہو جی میں بیعت ہونا چاہنا وا آپ نے نگاہ ماری آپ دی پیشانی ہوتے ویکھیا تے تاڑیا اے بچہ عام نہیں اے وقت دا کتب بن کے چمکن والا ہے جس ویلے اپنے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتا بیعت کیتا اس ویلے آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹے بیعت کر لیا ہے 2 رکعت نماز ادا کر لو نوافل شکرانے دے جس ویلے ادا کر لے فرمایا ایک دفعہ سورہ بقرہ شریفہ پڑھ لو او بھی پڑھ لئی پھر فرمایا 21 مرتبہ دروشی پڑھو او بھی پڑھ لیا پھر آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب آ جا قریب ہو کے بیٹھ کے مرشد کریم دے فرمایا اتے ذرا معین الدین تیان مار کتھوں تک پیا نظر آؤندا ہے اس طرح اوپر ویکھیا تے کہن لگے میری نظر اس ویلے عرش معلا تک جاندی ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب اٹھا دیتے حجاب بنان والا بھی اللہ اٹھان والا بھی اللہ جدوں استان دے چار چاند اپنے بندے نو لانا چاہندا ہے او دے واسطے ایسے رستے اختیار کردا ہے ایسیاں سبیلاں تے ایسیاں تدبیراں اختیار فرماندا ہے میرے اللہ نے سارے حجاب اٹھائے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم نو عرض کرن لگے حضور عرش معلا تک نگاہ جا رہی ہے اس ویلے آپ نے فرمایا فرماندے نے فقیر دا ہاتھ میرے مرشد کریم نے پھڑ لیا پھر فرمان لگے تو راب خدا رسانی دم تینوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچا دیتا ہے تو اللہ دا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے پھر آپ نے ایک ترکی ٹوپی عطا فرمائی خواجہ صاحب فرماندے نے او میں اپنے سر تے رکھ لئیے پھر مرشد کریم نے فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریفہ پڑھو آج دن تے رات مجاہدہ کرو پھر فرمایا بیٹھ جاؤ جدوں بہ گئے نے آپ نے فرمایا ویکھو کتھوں تک نگاہ جا رہی ہے اے وظائف کرن تو بعد فرماندے نے مرشد کریم دی بارگاہ میں اس طرح دھیان مار کے ویکھے آئے میں عرض کیتا حضور اس ویلے عرشوں پار حجاب عظمت اوتھوں تک میری نگاہ جا رہی ہے نیچے ویکھاں تے تحت سرا ول جاندی ہے بھئی اے خون دی گل ہے
اے نسل دی گل ہے، اے آل دی گل ہے، اے اطرت دی گل ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت عالم کی ہوئے گا؟ پھر پاکستان دور تے کوئی نہیں، بغدادی مسجد دور تے کوئی نہیں، سرہند شریف دور تے کوئی نہیں، اجمیر شریف دور تے کوئی نہیں، جدوں ایک کمال والا ولی جدے سامنے اللہ سارے پردے اٹھا دے وے، وہ عرش تک بھی ویندا ہے، جاب عظمت تک بھی ویندا ہے، تحت الثری تک بھی ویندا ہے۔ یہ ساریاں پاوراں میرے اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ جیڑا رب اپنے پیارے ولی نو یہ طاقت تے پاور عطا کر سکدا ہے، انہیں نبیاں دے امام تے رسولاں دے امام ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دے اندر کیسے کمال رکھے ہونگے۔ اسے واسطے سیانے انہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میرے مرشد کریم میں نو نال لے گئے، آندے نے آؤ کعبہ شریف چلیے، آؤ حرم شریف کے اندر چلیے، اجے بیت اللہ دی سعادت حاصل کریے۔ جس ویلے طواف کعبہ کر لے آئے، طواف کعبہ کر لے آئے، غلاف کعبہ نو پکڑے آئے، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ دی بارگاہ چس کر دینے، یا رب العالمین اے میرا مرید معین الدین ہے۔ جملے پہ غور کریں، یہ میرا مرید معین الدین ہے، یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ علی کل حال، یہدیکم اللہ۔ یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ حاطف چون ندائے غیبی آئی، اے عثمان تیرے مرید معین الدین نو اساں قبول فرما لے آئے۔ آئے آئے آئے، معین الدین محبوب خدا است، ایک قبولیت تو بعد میرا معین الدین اللہ دا محبوب بن گیا ہے، اللہ دا پیارا تے سالے برگزیدہ بندہ بن گیا ہے۔ مرشد کریم پھر فرمایا آؤ ہن مدینہ شریف چلیے۔ اے او باتاں نے جڑیاں ساریاں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انیس الارواح دے اندر درج فرمائیاں نے، خود لکھیاں نے۔ فرماندے نے میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے معین الدین آؤ چلیے مدینہ شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلیے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے، حاضر خدمت ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں لفظاں دے نال جا کے سلام کر دینے پہ، جا کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ،
दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे, तुहाडे ते सलाम होवे। फरमांदे ने मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन सलाम इरशाद फरमाया ते की फरमाया ने, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ सारे मशाइख दे कुतुब मोइनुद्दीन मेरे वल्लों तेरे ते भी सलाम होवे। तू अली का नक्शे हसीन है, तू मोइन है, तू मोइन है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, ऐ मोइनुद्दीन तू मेरे दीन दा मोइन है। मोइन दा माना है मददगार, इसे तो मैं कह रहा तू अली का नक्शे हसीन है, तू मोइन है, तू मोइन है। मिलके जरा आखो तू मोइन है, तू मोइन है। तू अली का नक्शे हसीन है, तू मोइन 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 है। तू कितना खर्चा हुंदा है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह दे बारगाह जाण दा, काफ़ी खर्चा हो जाता है। और फिर इजाज़त मिलती है इंडिया की हुकूमत वालों? नहीं, नहीं मिलती। वीज़े रिजैक्ट होंदे ने, नहीं वो जान देंदे ते उत्थे ते नहीं जा सकते। तो इत्थे कोई प्रॉब्लम है सानू? असी इत्थे तो जिक्र कर सकते हैं ना, तो इस जिक्र करके दा सवाब उन्होंने बारगाह जहाँ पेश कर देना। असी भी उर्स मना रहे हैं। आखो जरा मिलके तू मोइन है, तू मोइन है, तू मोइन है, तू अली का नक्शे हसीन है, तू मोइन है, तू मोइन है। तू अली का नक्शे हसीन है, तू मोइन है, तू मोइन है। तू अताए मीरे हिजाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तू अताए मीरे हिजाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तू बड़ा, शोर घटाओ जरा, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब, तू बड़ा गरीब नवाज है। तू अताए मीरे हिजाज है, तू बड़ा गरीब नवाज, तू बड़ा गरीब नवाज। तू अताए मीरे हिजाज है, तू गरीब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हक चार यार। तू अताए मीरे हिजाज समझते हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बारगाह में ये अर्ज किया जा रहा है। मीरे हिजाज, जैसे कहते हैं मीरे काफिला, मीरे कारवां, मीरे हिजाज, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तू अताए मीरे हिजाज है, तू बड़ा गरीब नवाज। आया
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب دے اندر زیارت دا شرف عطا فرمایا تے فرمایا میرے بیٹے سید معین الدین تو میرے دین دا مددگار ہے اساں تیری ڈیوٹی ہند دی سرزمین تے لگا دیتی ہے ہند الولی بن کے چلا جا میں تینوں اوتھے ڈیوٹی سونپنا وا پیا اوتھے تیری ضرورت ہے آپ اٹھے نے خواب تے عمل فرمایا نے چل دے چل دے چل دے چل دے چل دے چل دے بغداد شریف آ گئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ آئے نے اکو حجرے دے اندر دو میں ہستیاں رہیاں نے ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر عطا رسول فی الہند حضرت خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دو میں ہستیاں اکو حجرے دے اندر عبادت کر دیاں رہیاں نے پھر آپ لاہور دی سرزمین اتھوں ہندیاں سارا علاقہ ہند جس ویلے لاہور آئے نے ہر جگہ تو آواز آ رہی ہے اے معین الدین معین الدین جڑا نہیں جاندہ وہ بھی آندہ معین الدین کیونکہ ڈیوٹیاں میری سرکار نے لائیاں نے معین الدین معین الدین معین الدین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وری فرما دیتا ہے تے پھر میں کہہ سکنا ہاں میرے آقا دے منہ نکلن والی گل او دیاں تمہاں پہ گئیاں نے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جی کیوں تو مانا پہ دیا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے پھر کی ہویا ہے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے لاہور دی سرزمین تے آئے نے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزارے پرنوار تے 40 دن آپ نے چلا کٹے آئے جدوں مدینہ شریف تو بغداد شریف تو لاہور شریف چلا کٹیا نے تے اللہ دی طرفوں زبان تے ایک مصرع جاری ہو گیا جدو فیض لبا 1 دن نہیں 2 دن نہیں ہفتہ نہیں 20 دن نہیں 40 دن لگاتار فیض ملے آئے تو جملہ جاری ہو گیا آندنے لوگوں شک نہ کرے آجے گلاں اپنیاں مسلک اپنے پر شک نہ کرے آجے گنج بخشے آئے ہائے فیض عالم مظہر نور خدا سب بولیے نا سب بولیے ہے ذوق شامل ہو جائے میرے ساتھ اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے نور خدا گنج بخشے فیض عالم
مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما یہ تھوں گئے نے سدھے اس علاقے اندر جنوں اج بھی اجمیر شریف آکھیا جانا ہے یہ دی بھی ایک خاص وجہ سی اجمیر شریف کیوں ڈیرا لایا وقت نہیں میں دساں کیوں ڈیرا لگایا لیکن رستے دے اندر جاندیاں جاندیاں 40 ساتھی آپ دے نال جیڑا ویندا ہے کلمہ پڑھی آوندا ہے جیڑا ویندا ہے کلمہ پڑھی آوندا ہے پھر اس تو بعد برائی نہیں عمل اچھے نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے عمل بھی اچھے کرنے والے او ساتھی نال نے بالآخر وہ ویلا آیا ایک جگہ تے جا کے پڑھاؤ کیتا راجہ ظاہر دے او بیلی کہن لگے او دے سپاہی کہن لگے او دے آدمی کہن لگے اے بزرگو اپنے بیلیاں نو نال لو ایتھوں نکلو اے جگہ تواڈے بین والی نہیں ایتھے راجہ صاحب دے اونٹ بیندے نے فرمایا اسی درویش لوگا فقیر لوگا اسی توانو کچھ نہیں آندے تسی سانو کچھ نہ آکو انہاں آکھیا نہیں جی اٹھو جی انہاں تنگ کرنا شروع کیتا ہے آپ نے فرمایا دسو اے جگہ نو کی اسی کیوں نہیں بہ سکدے انہاں کیا تھے راجہ صاحب دے اونٹ بیندے نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جے او دے اونٹ بیندے نے پھر بیٹھے رہن گے آپ اٹھے نے دوجی جگہ چلے گئے نے رات آ کے اونٹاں نو بٹھایا گیا صبح اونٹاں نو اٹھان کوئی نہ اٹھے چھوٹیاں مارن چابکاں مارن ٹھوکراں لان او دے رسے کھچن نکیلاں کھچن پر اونٹ آکھنا اللہ دے ولی دے منہ نکلے آئے اے بیٹھے رہن گے ساڑی کی مجال ایسی اٹھئے کہ اٹھانا چاندے ہو جاؤ اللہ دے ولی دی بارگاہ انہاں دی اجازت ہوئے تھی اسی اٹھ جانے اللہ اکبر انہوں نے سوچے حالات خراب ہو گئے بگڑ گئے بابا کوئی عام نہیں لگدا اے کوئی اللہ دا بندہ لگدا ہے درویش ہے صوفی ہے طبیعت دا اچھا ہے تنگ نہیں کیتا انہیں سانو آگے اور راجے نے جا کے صورتحال دسی انہیں کہا جاؤ معافی منگو جا کے وہ بندے آیا کہ کہنے لگے راجہ صاحب بھی معافی مانگ دینے اسی بھی مانگنے غلطی ہو گئی معاف کر دیو فرمایا کوئی گل نہیں اساں تانوں کی آکھنے جاؤ اونٹ اٹھاؤ اٹھ پین گے اونٹ اٹھاؤ اٹھ بین گے جا کے اونٹاں نو کچھ بھی نہیں کیتا بس نیڑے گئے نکیلاں پھڑیاں اونٹ اٹھ بیٹھے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تیری نہ فرمان دے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے مرد ولی مرد ملے تے درد نہ چھوڑے
کردا او کامل مرد محمد بخشا او اصل بنان پتھر دا او بندے نو نکلی تو اصلی بنا دینے تے اصلی بھی عام نہیں پتھراں بچوں جڑا خاص پتھر ہوندا ہے تے بعض جگہ تے مصرع اس طرح لکھیا ہے مختلف نسخے نے او دے اندر لکھیا لال بنان پتھر دا لام عین لام او لال نو پتھر دا بنا دیندے نے اے بھی معنی ٹھیک ہے او بھی معنی ٹھیک ہے اللہ دا ولی جو زبان وچوں کردا ہے میرا مولا رد نہیں کردا میرا اللہ او دیاں پوریاں کر دیندا ہے چونکہ کہ جو رب فرماندا ہے بندہ نہیں موڑدا پھر بندہ جو عرض کردا ہے مولا بھی نہیں موڑدا آپ دا ایک خاص ساتھی شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ نال جاندا ہے پیا اگو ایک بندہ ٹکر پیا انہیں کہا دے میرے پیسے دیندا کیوں نہیں کتنا چر ہو گیا تو پیسے نہیں دیتے میرے تیرے ذمہ قرضہ ہے دے میرے پیسے آپ نے فرمایا نہ پریشان کرے نو خواجہ صاحب کی فرمان لگے نہ پریشان کرے نو تینوں پیسے دے دے گا انہیں کہا نہیں جی پیسے ہونے چاہیے دینے فرمایا باز آ جا وہ لب جان کے تینوں پیسے میں جو کہہ رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں تینوں پیسے دے دے انہیں کہا نہیں جی ہونے چاہیے دینے سامنے ایک درخت آ گیا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چل اپنی کندھے تو چادر اتار بچھا تھے انہیں موڑیوں چادر لائی بچھا دیتی اس طرح کر کے خواجہ صاحب نے ویکھیا ہاتھ انج کیتا درم تے دینار سونے تے چاندی دے سکے ہون لگ پے فرمایا اگین تیرا قرض پورا ہو گیا ہے کہن لگا جی ہو گیا ہے قدمی ڈگ پیا کہن لگا جی کلمہ پڑھاؤ تے اپنی غلامی وچ لے لو پلیا رہا ہاں چنگا سی جے مان لینا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ کرم فرمائی ہے کلمہ پڑھایا ہے نالے اپنی غلامی اندر لے لیا ہے توبہ تائب ہو گیا ہے کیڑی گل میں کراں آپ دی میں بڑا سوچ کے وچوں کڈ کے سنانا پیا وقت ہو گیا جی چلو چونکہ عرس شریف منا رہے ہیں ایک نکی جی گل سن لو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وضو کرنا سی پانی نہیں سی سامنے انا ساگر دا تالاب وہ دریا وانگو تالاب ہے چڑائی دا پتہ لگدا لمبائی جتھوں نظر جاندی ہے پانی ہے ہر پاسے پانی اس طریقے نال خادم نو اشارہ فرمایا لوٹا لے جا تے جا لیا وضو کر لئیے اگے ہندوان دا ڈیرا انہاں آکھیا کدھر جی پانی لینا آیا انہاں کہا نہیں لبنا بالکل جا کے دس دے انہاں بزرگاں نہیں پانی ملنا وہ چپ کر کے واپس آ گیا آندا جی وہ آکڑ گئے نے آندے نے پانی نہیں دینا آسا نہ کر گئے زد کر گئے نے ہٹ درمی تے اتر آئے نے نہیں انہاں پانی دیتا آپ نے فرمایا تو کسے طریقے نہ ایک لوٹا لے آ کسے طریقے نہ ایک لوٹا لے آیا بس انہوں نے کہ بہتا نہیں چاہیے لوٹا ایک دے دیو سانو بھر کے وہ کون جا کے کوئی ترلا منت کیتا وہ جیویں بھی سبیل لائی پر لیا وہ انج کر کے لوٹا اس طرح بھریا وہ سارے تالاب دا پانی لوٹے جا گیا وہ ہندو ویندے رہ گئے انہاں آکھیا بھی ایویں اجازت دے بیٹھے ایک لوٹا اینے ترلے منتاں بعد اساں دیتا ہے تو ساڑا سارا پانی لے گئے بڑے پریشان ہوئے انہاں کیا ہونا انہاں کیا پھر انہوں بابے نہ کو جانا پینا اللہ والے کو جانا پینا تو جا کے کوئی منت سماجت کوئی منت ترلک کرنا پینا ہے
تو پھر جا کے ساری جان خلاسی ہونی. وہ آئے انہاں آخیا جناب مہربانی کرو بھول گئے ہاں. تو پانی ساڈا بہت سارا سی, بڑا وڈا تالاب سی, یہ تواڈے لوٹے لین دے ہر شے کھچ کے لین دی, اس لوٹا واپس کرو. فرمایا لوٹا تو ہمارا ہے, پانی اللہ کا ہے, لوٹا ہمارے پاس ہے, تو ہم نے تمہیں تو کچھ کہا ہی نہیں, نہ تم سے کچھ لیا ہے, صرف قبضہ ہی تواڈا ہے نا. تو فرمایا کدی قرآن پڑھ دے تو انہوں سمجھ آؤں دی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس ساری زمین بھی اللہ دے نیک بندیاں دی ہے, اللہ دے نیک بندے زمین دے وارث نے. ہر شے اللہ نے نیک بندیاں دی وراثت وچ دتی ہے. وراثت ساڈی زمین تے اُتے پانی تے تہاڈا تے ہاں لیا ہی کچھ نہیں. انہاں کہا جی تسی مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا چلو ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم رحم دل لوگ ہیں, چلو ٹھیک ہے جیسے کہتے ہو کر لیتے ہیں. وہ لوٹا آپ نے فرمایا مرید نو جا واپس کر رہا. وہ جا کے انج روڑ آیا تے ہر پاسے پانی پانی. وہ تالاب پھر بھر گیا, تالاب پھر بھر گیا. اب ایک عشق کہوں, خالی بات کہوں, محبت کا مظہر کہوں, کیا کہوں, سن لیں جو بھی دل میں آئے گا سن لیں. ادھر پتر ہے تے کربلا وچ باپ ہے. میدان کربلا وچ باپ ہے اور ایتھے انہاں دا پتر ہے معین الدین. ایک لوٹا صرف بھریا تے سارا پانی لے آندا ہے. اننے با کمال پتر نکلے نا. تے ادھر نہر فرات سی, تے ایک چھوٹا جا برتن بھی علی اکبر ہی بھر لے ہوندے نا, تے ساری نہر فرات ہی وچ آ جاندی. لیکن کی گل ہے, انہاں نے انج کیتا. سوچئے ذرا. میں نے کہا تھا جو بھی سمجھیں گے سوچ لیں, سن لیں. انہوں نے ایسے نہیں کیا. کر سکتے تھے پر کیا نہیں. تے انہاں دے بیٹے 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 دا بیٹا جڑا ہے وہ اتنا با کمال ہے. آپ نہیں گئے, مرید نو کلیا ہے. انا ساگر دا سارا تالاب وچ انڈیلیا تے سارا ہی پڑ گیا. جو سو گیا وہ اگلے جمعے تک سویا رہے گا, اور جو جاگ گیا وہ اگلے جمعے تک بھی انشاءاللہ جاگا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ ادھر پتر دا کمال, ادھر باپ. جو بیٹے نے کیا وہ باپ نے نہیں کیا. مشن ان کے پاس بھی تھا, مشن ان کے پاس بھی ہے. تبلیغ کا ارادہ ان کا بھی تھا, تبلیغ کا ارادہ ان کا بھی ہے. ڈیوٹی ان کی بھی لگی, ڈیوٹی ان کی بھی لگی. اپنی اپنی ڈیوٹی پہ دونوں مامور تھے. لیکن ادھر ایسا کچھ نہیں کیا, ادھر سارا کچھ کیا. کس لیے؟ جاگنا ذرا اور جملے کا استقبال کرنا. یہ کیا کیا؟ وہ بھی ڈیوٹی, یہ بھی ڈیوٹی, وہ بھی منصب, یہ بھی منصب. ادھر بھی تبلیغ, ادھر بھی تبلیغ. لیکن ادھر کرامات کے ساتھ, ادھر استقامت کے ساتھ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے آقا خواجہ معین
سچ میری رحمت اللہ علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ ڈیوٹی ادھر بھی تکڑی ہے، ڈیوٹی ادھر بھی تکڑی ہے، نہ وہ جھکے نہ یہ جھکے، نہ یہ بکے نہ وہ بکے، استقامت کے ساتھ میرے آقا حسین بھی رہے، استقامت کے ساتھ میرے آقا خواجہ معین الدین بھی رہے، لیکن فرق یہ ہے ڈیوٹی اپنی اپنی نبھاتے رہے، ڈیوٹی کرتے رہے، لیکن ادھر کرامات دکھا کر لوٹے میں سارانہ ساگر کا تالاب جمع کر کے پانی بتا دیا کہ میں ہند کی سرزمین میں بحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے آیا ہوں۔ میرے بابا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہیں لائے، کس لیے؟ وہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور اسلام پھیلتا کرامات کے ساتھ ہے، کرامات کے ساتھ، لیکن اسلام بچتا قربانیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔